बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ का वेट कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। आज की जो कहानी है ये भी एज़ यूजुअल बहुत खौफनाक और बहुत दिलचस्प है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। पहली कहानी ये हमारे साथ शेयर की है तैयबा ने ये स्टोरी हमारे साथ इंग्लैंड से शेयर की है। तैयबा कहती हैं कि मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ पाकिस्तान में। मैं रहीम यार ख़ान के पास एक गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरे वालिदैन जो है बहुत ही सीधे साधे लोग थे। मेरी मंगनी बचपन से ही मेरे खालाजाद के साथ हुई थी और मेरे वालिदैन जो थे मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे मेरे बचपन से ही। वो छोटी छोटी चीज़ें ला कर रखते थे और मुझे कहते थे कि वहाँ पर कोई ऐसे ड्रेस पसंद आ गए, उनकी एम्ब्रॉयडरी उनको पसंद आई। उन्होंने वो एम्ब्रॉयडरी जो थी खुद से एक लेकर वो कपड़ा तो उनको वहीं पर करने के लिए दी कि इस कपड़े के ऊपर आप ये एम्ब्रॉयडरी कर दो। वो शॉप वाले मान गए इस बात के लिए और उन्होंने एक हफ़्ते बाद का टाइम दिया कि आप एक हफ़्ते के बाद आएँ और अपना ड्रेस जो है वो ले जाइएगा, एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी इस पर। अब वाले सब घर आए, बड़े खुश थे और मेरी वालदा को भी बताया कि मैंने एक अपनी बेटी के लिए पसंद किया कपड़ा और उसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई अपनी पसंद की। दोनों बहुत खुश हुए। एक हफ़्ते के बाद जब लेने के लिए जाना था अपना ऑर्डर, तो मेरे वाल साहब ने मेरी वालदा से कहा कि आप भी साथ चलो और कुछ और चीज़ें भी देख लेना, क्योंकि शादी के दिन करीब आ रहे थे। तो इसलिए मेरे वाल साहब कहने लगे कि आप भी वहाँ से जहेज़ के लिए कुछ और चीज़ें वगैरह देख लेना। मेरी वालदा राज़ी होगी। रात में ही उन दोनों ने तैयारी कर ली और जिस दिन एम्ब्रॉयडरी के वो कपड़े लेने जाना था एम्ब्रॉयडर्ड, उस दिन दोनों सुबह सुबह ही घर से निकल गए और मुझसे कह गए कि तुम ताला वगैरह लगा कर रखना, अंदर से लॉक लगा के रखना और कोई भी है तो आवाज़ पहचान के दरवाज़ा खोलना, हम शाम तक आ जाएंगे। ये सुनकर मैंने भी खुश हुई कि चलो मैं थोड़ा सा मेरे लिए एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े आ रहे हैं और ये चीज़ें आएंगी और भी। वो दोनों चले गए। मैंने घर की सफाई वगैरह की और खाना वगैरह बनाया। इसी तरह से मेरा टाइम सारा गुजर गया। उसके बाद मैं वेट करने लगी कि मेरे पेरेंट्स कब आएंगे और मैं वो कपड़े और चीज़ें जो वो लेकर आएंगे वो देखूंगी। होते होते शाम हो गई, मगरिब की अज़ान हुई, मैं नमाज़ पढ़ी। अभी मैं नमाज के फ़ारिग हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर नॉक हुई है। मैं जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे पेरेंट्स खड़े थे। मैंने उनको अंदर बुलाया, अंदर लेकर आई और पानी वगैरह उनको दिया, मगर उन्होंने नहीं पिया। इसके बाद मैंने उनसे खाने का पूछा तो दोनों कहने लगे कि हमने खाना खा लिया है। इसके बाद मेरे वालिद साहब उठ के अपने कमरे में चले गए सोने के लिए और मेरी वालदा अपने कमरे में मेरे साथ सोया करती थी, तो वो मेरे कमरे में जाके बेड पे लेट गई। मैं बहुत हैरान हुई कि उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही उनके पास कोई शॉपर्स वगैरह थे। वो तो मार्केट गए थे, शहर गए थे मेरे लिए चीज़ें लेकर आने के लिए। तो अभी ये क्या माजरा हुआ है। मैं ये सोच ही रही थी कि मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब जो हैं उनके कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। मैं जब वालिद साहब के कमरे की तरफ भागी तो मैं कभी दरवाजे तक ही पहुंची थी तो मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की जगह वहाँ पर कोई और खड़ा था, कोई और मखलूक थी। वो पता नहीं कौन था वो, मैं उसको नहीं जानती थी। वो बहुत अजीब सा था। उसका बंदरों की तरह उसके लंबे लंबे बाजू थे और उसके हाथ पैर जो थे वो बंदरों की तरह, उसके ऊपर लंबे लंबे बाल थे और उसका चेहरा जो था वो दूसरी तरफ था, मगर वो बहुत खौफनाक आवाज़ में घुराहटें उसकी निकल रही थी। मैं देख रही थी मेरे वालिद साहब किधर गए हैं, ये जो कोई भी है इसने तो कहीं मेरे वालिद साहब को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उसके बाद मेरी वालदा की कमरे की से भी वही आवाज़ें आने लगी जो उनको मैं बेड पे सोया हुआ छोड़ कर आई थी। जब मैं वापस गई तो मैंने देखा मेरी वालदा की जगह वहाँ पर एक काली कलोटी औरत बैठी हुई और बहुत मोटी। मैंने उससे कहा कि मेरी वालदा किधर गई हैं, और वो आगे से उसने कह के लगानी शुरू कर दी। वो इतनी काली स्याह थी और बार बार उसकी आंखें लाल हुई हुई थी और ज़ुबान अपनी बाहर निकालती थी, तो वो ऐसे जैसे सांप के फुनकार होती है ऐसे आवाज़ आती थी। मैं बहुत ज़्यादा चीखें मारी थी और मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा। मैं इतनी परेशान हुई। मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने भी जब मेरी चीखों की आवाज़ सुनी तो वो भी आकर दरवाज़ा नॉक करने लगे। फिर उन्होंने खुद ही दरवाज़ा तोड़ा, मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। तो वो अंदर आकर उन्होंने देखा कि मैं वहीं पर चीखें मारी थी।
اور وہ دونوں مخلوقات جو تھیں وہ غائب ہو چکی تھیں. گھر سے بہت گندی اسمیل آ رہی تھی. اتنے میں میرے پیرنٹس بھی پہنچ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ گھر کے باہر شور شرابہ اور لوگ اکٹھے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا. وہ دونوں بھی جلدی جلدی اندر آئے. ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی. انہوں نے جب میری حالت دیکھی تو وہ دونوں گھبرا گئے اور انہوں نے سب سے پوچھا تو سب پڑوسی یہی کہنے لگے کہ ہم تو جب سے آئیں یہ چیخیں ہی ماری جا رہی ہے. میں ابھی تک قابو میں نہیں آ رہی تھی. میں اتنی ڈر گئی تھی. اس کے بعد مولوی صاحب کو بلایا گیا. مولوی صاحب نے مجھ پہ دم پڑھتے رہے. کوئی گھنٹے ڈیڑھ کے بعد مجھے تھوڑا سا سکون ہوا تو میں سو گئی. جب میں صبح اٹھی تو میں بالکل ٹھیک تھی، نارمل تھی. اور میں نے ان کو بتایا اپنے والدین کو کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا. تو اس سے پہلے مولوی صاحب انہیں بتا چکے ہوئے تھے سب حقیقت کہ یہ کسی مخلوق سے ڈری ہے اور اس کے اوپر دباؤ ہے. اس کا اثرات جو ہیں وہ اس کے بدن پہ نظر آ رہے ہیں. اور واقعی میرا بدن اتنا وزنی ہو چکا تھا کہ میں وہاں سے ہل نہیں پا رہی تھی. اس لیے جب میرے پڑوسیوں نے آ کے دروازہ نوک کیا تو میں اپنی جگہ پہ جمی رہی. مجھ سے پیر اٹھانا بھی دوبھر ہو گیا ہوا تھا. مگر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ جو مخلوقات میرے گھر میں گھس آئی تھی انہوں نے مجھ پہ کوئی دیر پا اثرات اپنے نہیں چھوڑے. اور الحمدللہ ایک ہی رات میں دم سے مجھے فرق پڑ گیا. کیونکہ کچھ دنوں بعد میری شادی تھی. اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا. مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک تھی. بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اور ایسے موسم میں ہوتا ہے کہ کئی بار ایسی مخلوقات جو ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کے قریب آ جاتی ہیں یا ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں اور ان کو پریشان کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو ایسی صورتحال سے بچائے. ہم بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے یاسر نے منڈی بہاؤالدین سے. یاسر کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 10 سال کی بات ہے کہ ہمارے بھائی کی شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹوں کے ساتھ نوازا. تو ان کا بڑا بیٹا جب 4-5 سال کا تھا وہ بھائی کا کمرہ جو تھا وہ سیڑھیوں سے اوپر تھا. 2 منزلہ گھر تھا اور اوپر والا جو پورشن تھا وہاں پر بھائی کا کمرہ تھا. اور ہم لوگوں نے دونوں پورشنز کے درمیان جو صحن جو ڈالا ہوا تھا فرش اس کے اندر ہم نے ایک رکھا ہوا تھا بڑا سا روشن دان اور اس کے اوپر گرل لگائی ہوئی تھی تاکہ نیچے سے اوپر ہوا کا آنا جانا ہو، روشنی بھی رہے. تو وہاں سے بھائی کا کمرہ سامنے نظر آتا تھا. میں کھڑا تھا اور بھائی کے بیٹے کو بھیجا کوئی چیز لینے کے لیے اس کے کمرے سے. جیسے ہی وہ سیڑھیاں اوپر چڑھا تو وہ اوپر چڑھ کے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے آج نہیں تمہارے ساتھ کھیلنا، تم جاؤ، میں نے نیچے جانا ہے، مجھے چاچو نے کہا ہے کام. تو جب وہ چیز لے کے نیچے آیا میں نیچے کھڑا ہوا سن رہا تھا اس کی آواز. جب وہ چیز لے کر نیچے آیا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اوپر کون تھا. وہ کہنے لگا میرا دوست تھا. مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ کھیلو. تو میں اس کو کہتا کہ آج نہیں میں نے کھیلنا. جبکہ اوپر تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، بھابھی بھی نیچے تھی اور ہم لوگوں کی فیملی کے علاوہ اوپر کوئی بھی نہیں رہتا تھا. ہم لوگ بہت میں تو پریشان ہوا مگر میں نے بھابھی سے اس بات کے بارے میں ذکر نہیں کیا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائیں، وہ یہ کہیں گی کہ تم ایسی میرے بچے کو کہہ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سوچ کے میں خاموش رہا. کچھ سالوں کے بعد جب بھائی کا چھوٹا بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی 3-4 سال کا ہوا تو وہ بہت بیمار رہنے لگا. وہ اتنا بیمار رہتا تھا، اس کو بہت سے ڈاکٹرز کو ٹیسٹ کروایا مگر وہ کہنے لگے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ بیمار رہتا تھا. ہم لوگ بہت پریشان ہوئے. پھر کسی نے کہا کہ آپ اس کو دم وغیرہ بھی کروائیں. ہم نے اس کو دم وغیرہ بھی کروایا جس سے کہ اس کو تھوڑا افاقہ ہوا. پھر ہم اس کو ایک مولانا صاحب کے پاس لے گئے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کے گھر میں جو اوپر والا پورشن ہے وہاں پر جنات موجود ہے اور ان کے بچے آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آتے ہیں. تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ جو بڑا بیٹا ان کا کہتا تھا تو واقعی وہاں پر جنات کے بچے ہیں جو کھیلنے کے لیے آتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بڑا بیٹا تو آپ کا کھیلتا رہا ان کے ساتھ لیکن یہ ڈر جاتا ہے، یہ اس وجہ سے بیمار ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم وہاں پر ایسا دم کرتے ہیں وہاں سے ہم کیل لگا دیتے ہیں، کیل دیتے ہیں اس جگہ کو تاکہ وہ لوگ آپ کے کمرے کی طرف نہ آئے، نہ ہی آپ کا بچہ ڈرے گا. اس کے بعد وہ مولانا صاحب ہمارے گھر آئے اور وہ پھر اوپر والے پورشن میں بھی گئے اور انہوں نے وہاں پر دم کر کے پانی بھی چھڑکا. اور الحمدللہ اس دن کے بعد میرا بھتیجا کبھی بھی نہیں ڈرا. وہ اوپر والے پورشن میں گھومتا پھرتا تھا، کھیلتا بھی تھا مگر کبھی بھی وہ نہیں ڈرا. یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی.
اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا. امید ہے کہ آپ سب کو آج کی ہماری سٹوریز پسند آئیں گی. آپ کو ہماری سٹوریز پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری سٹوریز کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. اور پلیز اپنی فیڈ بیک ہمیں دیا کریں. میں بار بار کہتی ہوں کہ فیڈ بیک دیا کریں، مگر آپ لوگوں کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، جس سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ ہماری سٹوری سننا چاہتے ہیں یا نہیں. پلیز اچھا نہیں تو برا فیڈ بیک ہی دیا کریں، لیکن بتایا تو کریں کہ آپ لوگ ہماری سٹوریز کو سنتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں. آج کل وقاص بھائی ہمارے جو ریگولر سٹوریز شیئر کرتے ہیں، آج کل وہ تھوڑے بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آپ لوگ بھی دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ کل پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار لسننگ.